अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्त, आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल दिन की चर्चा NH। मैं हूँ आपकी दोस्त हाफिज नजमुल हक। फिर से एक बार आप सबको दिल से सलाम करता हूँ। जानना चाहता हूँ कि आप कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत तंदुरुस्त होंगे। आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चंद कुछ मिनटों के अंदर वीडियो को ख़त्म कर देंगे। स्किप मत करते हुए वीडियो को देखते जाइए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आज हम बात करेंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में। थोड़ा बहुत बातें हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि मस्जिदों में जाता हूँ जब नमाज के वक्त होता है तो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए हम और आप जाता है मस्जिद में तो बहुत कुछ खूबियाँ भी नज़र आता है और कमियाँ भी नज़र आता है। तो आज हम आपसे चंद सुन्नतों की बात करेंगे। जैसे चलिए फजर से शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्त, आज हम नबी की चंद सुन्नतों के बारे में बात करेंगे। आपसे गुफ्तगू करने के लिए आपकी ही चैनल दिन की चर्चा NH में हम उपस्थित हो गए हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमारा साथ चंद कुछ मिनटों के लिए बने रहिए। आशा करता हूँ कि कम समय के अंदर ज़्यादा बातें करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह अगर तौफीक देता है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्ग, आइए चलते हैं फजर की वक्त पर। फजर की नमाज 4 रकात है। आप कहेंगे कि ये तो हमें पता है, आपका कहने की क्या ज़रूरत है। मैं जानता हूँ आपको भी पता है, लेकिन 140 करोड़ आबादी वाले इस देश में, भारत देश में कम से कम 20 करोड़ तो हमारा एक मज़हब को मानने वाले लोग होंगे। हमारा भाई मुसलमान भाई मोमिन मोमिनात ज़रूर होंगे, और इससे भी लगभग 2-3 करोड़ ऐसे होंगे जो नमाज और दीन के बारे में जिसको पता ही नहीं। आइए शुरू करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया है, उलमा फरमाते हैं कि हमसे अगर कोई उम्मत एक आयत एक हदीस सही सुना है, आप लोग हमारा उम्मतों में पहुंचा दीजिए। मोमिन तक पहुंचा दीजिए, मोमिन मोमिना तक पहुंचा दीजिए। तो हम आज फजर से स्टार्ट करता हूँ। फजर की 4 रकात नमाज है। फजर की 4 रकात नमाज है। 2 रकात सुन्नत है और 2 रकात फ़र्ज है। और फजर की सुन्नत पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। फजर की नमाज की 2 रकात सुन्नत आपको अदा करना पड़ेगा। अगर आप मस्जिदों में जाकर देख रहा है कि जमात खड़ी हो गया है, तो भले आप जमात में शरीक हो जाए, क्योंकि जमात जब ख़त्म होगा और सूरज जब निकलेगा तब आप ये 2 रकात क़ज़ा अदा करना पड़ेगा। अगर आप मस्जिदों में जाकर आपको पता है कि इमाम साहब पहला रकात में खड़े हैं, रकात ख़त्म होने तक हम नमाज 2 रकात सुन्नत पढ़ लेंगे, तो आप वहाँ में पढ़िए, बाद में जाके जमात में आप शिरकत कीजिए। रहा फजर की बात। अब आया है ज़ुहर की लगभग 6 रकात सुन्नत है। पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, आपको पढ़ना ही होगा। सुन्नत मुअक्कदा है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनाहगार होंगे, गुनाह में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद 4 रकात सुन्नत के बाद 4 रकात फ़र्ज आएंगे। इमाम साहब के साथ अगर जमात में जा रहा है तो आप इमाम साहब के साथ जमात में पढ़ेंगे। अकेला पढ़ रहा है तो घर में भी अदा करेंगे। उसके बाद 2 रकात सुन्नत होंगी, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सुन्नत मुअक्कदा।
اب آیا ہے عصر. عصر میں آپ کو 4 رکعت سنت ہے اور 4 رکعت فرض ہے. تو عصر کی سنت اگر آپ چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ پڑھ لیں گے تو بہت زیادہ ثواب ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس زمانے میں ہمارے امتوں میں فرض نہیں ادا ہوگا، فرض میں لوگ مطلب گرتو نہیں دیں گے، فرض میں جب اہمتا نہیں دیں گے، تو اسی وقت اب اگر ایک سنت ہمارا امتوں میں ادا کریں گے، امت ادا کرتے ہیں، تو 100 شہیدوں کی ثواب دیا جائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ. ایک شہید کا مرتبہ آپ کو اگر بتائیں گے تو ویڈیو آپ لوگ نہیں دیکھیں گے، بہت لمبا ہو جائے گا، یہ دوسرا بات ہے. تو عصر کی سنت پڑھنے سے بہت ثواب ہے، نہیں پڑھنے سے کوئی مطلب گناہ نہیں ہے. رہا مغرب کی بات، تو مغرب میں آپ کو پہلے فرض آتا ہے 3 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت آتا ہے. سنت آپ کو پڑھنا ضرور ہوں گے کیونکہ سنت مؤکدہ ہے. اس کے بعد اگر آپ نوافل ادا کریں گے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، 6 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، یا عقل کی بات ہے. آیا ہے عشاء. عشاء میں ایسے ہی پہلے سنت 4 رکعت ہے، آپ کو پڑھنے سے ثواب آ جائے گا، بہت ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی. نہیں پڑھنے سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن فرض کے بعد جب 2 رکعت سنت آئے گا آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا، وہ سنت مؤکدہ ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، عزیز دوست، اور جمعہ کی بات ہم چلیے کر دیتا ہے. جمعہ کے وقت، جمعہ کے دن آپ کو پہلے 4 رکعت سنت آپ کو ملیں گے. آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا. اگر آپ جاتے وقت ایڈ وقت اب گیا، خطبہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ چپ چاپ خطبہ سننا پڑے گا. خطبہ سننا واجب ہے، بہت کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، کوئی کہتے ہیں واجب ہے، واجب ہی مان لیا ہے. اس کے بعد امام صاحب 2 رکعت فرض پڑھیں گے، اس کے بعد سلام آئیں گے، سلام پھرائیں گے، دعا کریں گے. اس کے بعد آپ بعد الجمعہ کی سنت 4 رکعت پڑھیں گے، یہ ہے سنت مؤکدہ. اور بعد میں آپ کو وہ 4 رکعت پڑھنا ہوگا جو پہلے جا کے پڑھنا تھا، وقت کی کارن آپ نے پڑھے نہیں. قبل الجمعہ کی سنت 4 رکعت ہے. جمعہ کی سنت لگ بھگ 8 رکعت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ اور بھی 2 رکعت ہے جو جمعہ کی سنت ہے، 2 رکعت وہ بھی پڑھنا پڑتا ہے، لیکن 8 رکعت تو آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا، سنت مؤکدہ ہے. اللہ رب العالمین کہنے سے زیادہ عمل عطا ہم سب کو فرمائے. اگر کوئی غلطی ہوا ہے اللہ رب العالمین معاف کرے، آپ لوگ معاف کرے. دیکھتے رہیے اپنا پریوار کا اپنا ہی چینل دن کی چرچا NH. کل ہم پھر ملیں گے کسی ایک ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک اپنا خیال بہت رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.